Ortem Gale Flebaw, Ambe au bela jelen fo, Malikono ani akoka, homanake fonfa, ayao bismillah, Ortem Gale sanfe. Ni auka jamuka malikura ale kene sikitoy kado kafo bi amena jamuka krengerenke mi nabe wele ko spécial malikura 22 septembre ka kenyani kado nin kalo nyere beba doni ale sira mali kunfo akun don kelembe akono nobe kado kafo maldin bela jelenka wulkajo don ko fo jamana en ka yerma horonya tara ka kenyani domi ni oye san ba kele ani keme kononto ni bioro watu la septembre kalo kele muka ani fla ngaka ko onye anga jamana ni oye mali bila malite sabu kadaka empire temanani jamana kelinka no ya empire du Ghana kana se empire du Mali fo kana se empire songoyuma o kofe kata samba kele ani keme shekini bi konontoni duru la tuabu mara anduna o konnana kana o jonya juru tike ka bo ansena samba kele ani keme kononto ani biworo akaja ka ko onye Mali kara fédération yere ni beba yira ka fo jamana tariku debe ala jamana intena fo die jamana tow jamana gansan Mali jamana mini kado jamana baredo kada bunya kan biayen wele bla ma baw fenema munu ni kado lu fe baro kalando awma kalando an yerama abato na mi fen chamando jamana kola o la bi kuma dakun o ti dore kankui jamana nyere adonin beni fen munu ni jamana tamashin ye munye jamana kono deun kan ka min don munu ni korobula na be wele ko jamana symbole kuma biamena kuma nunu de kan ni alaka jen an wele bla ma ba munuma ikado ne numan fe an wele bla mamima oye Mohamed Maouloud Najim ale ikado mayemini akalanino directeur national do anga jamana kono sharia ko ani katase jamana ere donen beni fe munye no soyi o fene konya ube ale bulu o ale kere fe sa kini fe kundola an kramo be no ni oye Dauda nama tigete ale te mayeble jamana kono ko mabse ka afoko min doninte sabu kadaka kuna fundila do nyini kala do akoni abe sebenu mfaneke do Mali ni wartema ma chamamba do kafo ay barake ya jamana e kateme fane alebe ambolobi fokata si ntoma ma no professeur Ibrahima Ndiaye ni ale kado ma kala ni mbaye mi ni kado abe ma o fane kalan ku bolodo do kaydarala ale o nyamae ni tashin folo ni kenenka kuma ni ala sonama awde ma wasalewni Mali kono ani akoka sabula o de gardiga duna nununa mun koson Malika yerama horonya san ba kele ani keme konontoni biworo kana se bima no obebe san biworo ani fla jatima o kum kolona amena jama baroke bi jamana donne meni fe mununi oluyi jamana tamasheru yi nu donente jamana kon don kase ku don I jango ame wati mina no e malikura ko Mohamed Maouloud Najim ini nyoko kuma bonjour. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Merci, Jara. Ankara Dauda nama tegete ini nyokoma. Bismillah ika su. Ka wili diaranye. Ba. Ala kambe so ba. Amina ya rabbi. Gramontoma injay. Amba idore. Samobe. Dugono. Alhamdulillah. Torosila. Ala sa ba. Wili diaranya bu yanama. Tabaraka. Jarani. Aywa amba damne Mohamed Maouloud ale sharia may directeur national do jamana in kono fene alunu asura ale ka bamananga jele mbate kusobe o ngani fene be jamana in jado ko fo kata kay fo menaka maliendi aywa ankaramo ni mami yenyinga ko quels sont les principaux symboles de l'état qui méritent d'être évoqués à l'occasion de la fête de l'indépendance de notre pays ifseka mon faute kinyana. Merci, Monsieur Jara. Aka weleli a Jarani a Bonyanama. Mais netsika a Befo Bamanakana, Obe Haketo, voilà, Ato, mais Yamara Nini Afrika fo français là. Voilà, merci, Anche Ani Baradji. Cela dit, je me réjouis encore une fois d'avoir été sollicité, pour ainsi dire, afin d'évoquer les symboles de l'État. Nous sommes à
une phase de l'évolution, j'allais dire, de la nation malienne où il est plus que jamais important d'évoquer de plus en plus souvent et de plus en plus régulièrement ces symboles de l'État, à l'effet de contribuer par ces rappels-là à l'éducation du citoyen malien, à sa connaissance du présent et du passé de son pays, afin de mieux le préparer pour les luttes qui vont consacrer sa citoyenneté justement de Malien. Et donc, les principaux symboles de l'État qui méritent, de notre point de vue, d'être évoqués à l'occasion de la fête nationale d'indépendance du Mali, c'est le sceau de l'État, qu'on appelle comme ça, sceau de l'État, les armoiries de la République, le drapeau national, la devise nationale, l'hymne national. Mais ces symboles sont plus connus, j'allais dire, les uns que les autres. Il est plus fréquent de parler du drapeau national comme symbole phare que des autres symboles qui sont beaucoup moins connus, mais qui ne demeurent pas moins des symboles tout aussi forts de l'État, parce que participant de l'incarnation de l'État, expliquant ce que c'est que l'État et justifiant les valeurs que l'État entend défendre et les valeurs à travers lesquelles le citoyen malien est censé se reconnaître. Donc an bɛ tila ka segin ka na an karamɔgɔ k'a ye to yan kɔni yala ni a bɔra ka ninnu fɔ sisan mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ma fɛn faamu a la bakuruba la n'a fɔra k'e ka nin mɔ ka nin ɲɛfɔ olu ɲɛna i bɛ se ka mun fɔ ale ka nin kɔrɔfɔ in na. Ayiwa an balimakɛ Najim ye min fɔ a ye foli kɛ ka tanu lase bɛɛ lajɛlen ma nin de ye Mali diya ye an ka kanw an bɛ baara kɛ n'a ye cogo bɛɛ dɔ la an b'a ɲɛfɔ k'a lase ɲɔgɔn ma nka ni min bɛ se ka wasa ni kan min ye o k'o fɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'o bayɛlɛma an ka duw kɔnɔ an bɛ ten an ka sigidaw la an bɛ ten an ka suguw kɔnɔ an bɛ ten o tuma ni ORTM fana jɛna n'o ye bi o bɛ ne yɛrɛ nimisi wasa kosɛbɛ a ko an bɛ wagati min na bi bɛɛ bɛ hamina ni faso ye a ka kan malidenw bɛɛ k'u hakili to jamana la wa ko minnu b'an ɲɛ n'an ka kan ka an cɛsiri o baaraw nali kama faso jɔkow la fɛn min bɛ jamana kɔfɔ hakili jigi ka ko la tuma bɛɛ ko o tuma ale ka kuma a bɛ a daminɛ n'o ye ka foli ni tanuni kɛ a ko fɛn damadamaw de bɛ yen minnu bɛ jamana kɔfɔ a dɔw dɔnnen don ka tɛmɛ dɔw kan siɲɛ caman ko n'i ye faso tamaseere ko fɔ mɔgɔ min bɛ taa a jɔnjɔn na tubabukan na an ko min ma ko drapeau mɔgɔw bɛ t'o la ko nka ko wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ ni faso kofɔra a tamaseere dɔ bɛ yen min bɛ an bɛɛ lajɛlen dubadenya yɔrɔ kofɔ a fan dɔ bɛ yen ni baara bɛ kɛ ni jamana tɔgɔ ye o ko bɛ kɛ tamaseere k'o sigi o baara nɔ kan n'u ko le sceau ko n'o fana bɔra yen u b'a fɔ min ma ko devise n'an ko ma ko un peuple un but une foi tubabukan na mɔgɔ caman b'o dɔn ani dɔ wɛrɛ fana b'a la ni o ye faso yɛrɛ ka dɔnkili a lafasali a fasa jɔnjɔn min bɛ yen n'u ko tubabukan na ko hymne national nin bɛɛ de ye fɛnw ye minnu bɛ tamaseereya fɔ malidenw kan ka min dɔn u dusuku n'u hakili kan ka lamini min ye. Alhamdulilayi nin diyara n ye kojugu professeur k'i yɛrɛ fo ayiwa an karamɔgɔ Tegete yala aw ye ɲininikɛlaw ye aw ye sɛbɛnnikɛlaw ye jamana in kunun fa bi aw ye maakɔrɔ fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ nin saba bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ e la nin kɛnɛ in kan Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen in kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen an na b'o kunpan na jamana ka nin tamaseere minnu filɛ yala u kan ka dɔn jamana kɔnɔdenw fɛ diyagoya de la fête de l'indépendance sen fɛ walima ka kɔn o ɲɛ wa. Ayiwa ni n b'a fɛ k'i ka kuma in jaabi n b'a f'i ye an kan k'a dɔn fɔlɔ jamana ka ni tamaseen ninnu ye mun ye u bɛ mun kɔfɔ u bɛ min kɔfɔ jamana ye jamana kɔnɔdenw de ye fɔlɔ jamana kɔnɔna la ani jamana kɔ kan ni tamaseen ninnu u bɛ min fɔ jamana kɔnɔna la a laɲini ye mun ye walasa jamanadenw bɛɛ ka dɔn k'a fɔ u ye duba kelen denw de ye ni an m'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ ye duba kelen denw ye bɛɛ ka miiri k'a fɔ i bɛ se ka ko kɛ ni i yɛrɛ sago de ye mɔgɔ tɛna se ka jamana ko fɔ o la dɛ donc a laɲini fɔlɔ ye de ladamu sira dɔ de don walasa mɔgɔw k'a dɔn ko dɔ bɛ yen nɔ n'u ma taa o sira fɛ u ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ komi jamana duba kelen den dɔw ye o kɛli bɛ gɛlɛya
o ye jamana kɔnɔ n'a ye o jamana kɔfɛ o ye laɲini min don o ye de ka ni jamana tɔw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na y'a mɛn o danfara in fana ka laɲini ye mun ye o b'a ɲini k'a yira de anw ka jamana sigilen bɛ hɔrɔnya ni danbe min kan ni yɛrɛdɔn min kan a b'o de kɔfɔ y'a mɛn alors pour que k'i ka kuma sɔnji i ye kuma daminɛ min na k'a fɔ n'i ye anw ka jamana in taabolow ma filɛ an ma bon i bɛ hakili to kuma n'a fɔ cogo di an ma bɔ sanfɛ ka cun an bɔra mɔgɔbaw dɔ de la an bɔra kobaw dɔ de la min y'a kɛ an nana yɛrɛ sɔrɔ nin cogo la o kɔnɔna la i ye mun fɔ i ye Wagadu kɔfɔ n'u b'a fɔ ma empire du Ghana i ye empire du Mali kɔfɔ i ye Sɔngɔyi kɔfɔ mais yanni olu ka kɛ jamanabaw tun b'an fɛ yan awɔ jamanaba fɔlɔ min ni tariku la a ko dɔnna k'a fɔ o tun bɛ an ka jamana an fɛ yan nɔ o b'a fɔ ma de ko Wankara empire de Wankara o ko dɔnna san 3000 yanni Yesu ka bange 3000 ans avant Jésus-Christ olu mɔgɔ minnu tun bɛ yan nɔ marakaw maninkaw ani sɔngɔyiw u bɔra olu de la donc olu fana tun ka laɲini mun ye dɔnniya min tun b'u la u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ i mana kɛ laɲini fɛn fɛn na diɲɛlatigɛ la i bɔra minnu na ni ɲinan'u kɔ i tɛ barika sɔrɔ donc o barika ɲinini de kɔnɔ fɛnw dɔw labɛnna ni an bɛ se ka segin ka na i ka kuma in ma jamana tagamasenw ye min ye a b'o de kɔfɔ k'an hakili lata an bɛnbaw la anw bɔra minnu na u ye ko minnu kɛ n'an ma hakili t'u la an ka barika min n'an b'a ɲini k'a fɔ an ka se k'an ka jamana la taa yɔrɔ la min b'a to jamanadenw bɛ lafiya ni hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ ma fa tɛ kɛ mais a bɛ gɛlɛya donc jɔnjɔn ninnu b'o de kɔfɔ mais n bɛ kuma da yan nɔ peut-être n'an bɛna don a détail tɔ la a ko tɔw nana cogo min kɔrɔ min b'u la kosɛbɛ an bɛna sɔrɔ an da la s'o ma kosɛbɛ ayiwa professeur i bɛ se ka mun da karamɔgɔ Tegete ka nin kɔrɔfɔ nin kan jamana ninnu yɛrɛ taamasiyɛn minnu ni jamana kan ka dɔn ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na n'a kofɔra bi in na i y'a fɔ an karamɔgɔ ka kuma bayɛlɛmatɔ mɔgɔw hakili tɛ nin bɛɛ ye dɔw yɛrɛ tɛ a bɛɛ dɔn i bɛ se ka mun fɔ ka fara nin kan ayiwa bisimila a barika ka foli tanu lase tuguni ka barika da an daba ma ala ye kuma ka gɛlɛn o tuma an bɛ hakɛtɔ ɲini kɛ mɔgɔw fɛ awa bita yɛrɛ fɛnɛ ka gɛlɛn ni don tɔw ta ye sabu an bɛ ka maga koba de la min bɛ fɔ an ka jamana lili fɔlɔw fɔ a jubaju a sunbasun liliw an da bɛna so de ma bi o tuma mɔgɔw ka hakɛtɔ ni kuma jɛngɛna walima ni fili bɔra la o ye ne nin yɔrɔ ye n'o tɛ karamɔgɔw y'u ka baara kɛ an bɛnbaw y'u ka baara kɛ yɔrɔ min ne bɛ fɛ k'o fara kan o ye de k'a fɔ n'i ye anw ka tamaseerew filɛ i bɛ fɛn damadama t'a kɔnɔ an bɛ min jate ko Mali a dira an ma Ala yɛrɛ de fɛ an bɛnbaw ye kalikasiɲɛ de kɛ ka jeli bɔn ka Ala deli k'a ka tamaseere dɔ d'u ma min bɛ siya bɛɛ kofɔ ka diinɛ bɛɛ kofɔ ka balocogo bɛɛ kofɔ ka sigiyɔrɔ bɛɛ kofɔ ka dusuw lafa ka hakiliw minɛ ni kelenya dɔ ye ko k'a kɛ dubadenya ye ka maliden bɛɛ kɛ duba kelen den ye o de kama a bɛ fɔ kuma kɔnɔ an ka kan bɛɛ la k'an bɛɛ ye fa kelen an bɛɛ ye ba kelen munna an bɛɛ de jɛra ɲɔgɔn fɛ kirinakɛlɛ tɛmɛnen siya bɛɛ kan bɛɛ bɔyɔrɔ bɛɛ ka Ala deli k'a ka fɛn dɔ fɔ min bɛ an kafoli ɲɔgɔn kan min b'o ko fɔ siyaw n'i y'u ta kelen kelen n'i ko sɔnnikɛw olu bɛ sɔnnikɛya dɔn o bɔra yɔrɔ min o ko bɛ waleya cogo min a dumuni n'a fini n'a dɔnkili n'a balocogo b'o dɔn bozow b'u t'a dɔn arabuw b'u t'a dɔn bamananw b'u t'a dɔn ganaw b'u t'a dɔn miyankaw b'u t'a dɔn buwaw b'u t'a dɔn i ye siya o siya ta Mali la bɛɛ b'i bɔyɔrɔ dɔn kelen kelen nka ko n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'an bɛɛ sorobara ɲɔgɔn kan ka jɛ ko fɔ ka bɛn ko fɔ ka hɛrɛ dilan an bɛɛ k'an ta sɔrɔ a kɔnɔ o ko de ye mun ye a wagati u dɛsɛra o de kuma la ni an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ye maraka ni arabu ni fila ni miyanka ni buwa ni bamanan fara ɲɔgɔn kan o ko bɛ wele mun de la o de ɲɛɲinitɔ kuma nana se hakɛ dɔ la sisan dɔnbagaw ni karamɔgɔw ko tuma k'an k'an makasi an daba ma ye o ka tamaseere di an ma min bɛ an bɛɛ ko fɔ o tamaseere de nana bange malimuso la ko tuma an bɛ kɛ Mali den ye sabu Ala y'an tamaseereya an ka kelenya tamaseereya ni malimuso dɔ de anw ka jamana
n'i ye jɔnjɔn ninnu filɛ bi n'i ye tamasere ninnu filɛ bi u y'a daminɛ ni kooriba dɔ ye fɔlɔ mun na ko k'a lakori ko tuma n'an y'a ta malidenya camancɛ fɛ siya bɛɛ bɔyɔrɔ bɛɛ ka bɛn janya kɔnɔ bonya kɔnɔ fɛrɛ kɔnɔ kelen ma si m'anw sa ni si ye si tɛ si sanfɛ n'i ye anw ka jɔnjɔn filɛ o yɔrɔ la k'an ka tamasere filɛ o yɔrɔ la ani jamana caman ta tɛ kelen ye sabu koori in man ca diɲɛ jamanaw la nka an y'a daminɛ ni koori ye k'a bɛn koori ma sabu a kɔnɔna na si ka jɔyɔrɔ man ka bonya ni si ye si m'anw sa ni si ye n'i ye tubabuw ta filɛ siɲɛ caman n'u m'a kurubɔlama kɛ k'a kari u bɛ fɛn dɔ dilan cogo dɔ la ka dɔ kɛ duguma ka dɔ kɛ sanfɛ o tɛ kelen ye nka ko k'anw ta in darɔ bɛn mɔgɔ si m'anw sa ni mɔgɔ si ye malidenya la mɔgɔ si ma Mali tu tigɛ mɔgɔ si fa ta tɛ mɔgɔ si ba ta tɛ u ka hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don an bɛɛ de fa n'an ba y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Ala deli ɲɔgɔn fɛ o tuma Ala y'an jaabi k'o tuma an bɛɛ ye duba kelen de a ka daminɛ n'o ye a b'o ko fɔ ko n'o kɛra sigi kun ye mun ye o fɔra sigi cogo bɛ kɛ cogo di o fɔra ani kan jumɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ walasa dubadenya in ka to o tuma o bɛnna kɔnɛgɛ 20 ma kɔnɛgɛ 20 de dilannen bɛ an ka jamana taamaseere ko la kɔnɛgɛ 20 de b'a la an bɛ min kalan don Kayidara kalan kɔnɔ ça fait n'i ye taamaseere ninnu kelen-kelenna fɛn fɛn ta n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn kɔnɛgɛ 20 de ma n'i bɛ fɛ ka Mali baara ka Mali sigicogo dɔn ka jamanadenw ka kow fɔ ɲɔgɔn ye fɛn 20 de donna a kɔnɔ nka kɔsana in na fili dɔ yera a la o dilanna ni hakili min ye u y'o falen n'i ye fɔlɔfɔlɔ filɛ an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta tuma min i b'a ye k'a fɔ an ka jɔnjɔn o ɲɛw b'a kɔnɔ ɲuguji b'a kɔnɔ sanuji b'a kɔnɔ jeli b'a kɔnɔ nka kɔsa in na a ba yɛlɛmana ka kɛ bulamala façon dɔ ye bulama nin o ye an ka ɲuguji ni sanuji ni jeli k'o bɔ a la camancɛ min bɛ duba ko fɔ fɛnɛ o yɛlɛmana ka to kɛ jɛnɛ misiriba ye o ye filiba de ye lala kuma kɔnɔ an da bɛ so kosɛbɛ an da bɛna so ma yɛlɛma minnu kɛra n'o y'a sɔrɔ nafa min b'u la ayiwa monsieur le directeur an bɛ na e fan fɛ yala n'a fɔra ko sceau de l'État et des armoiries de la République maintenant que faut-il entendre par sceau de l'État d'abord? Merci, Monsieur Diarra. Le sceau de l'État, c'est une marque, c'est une empreinte. Et l'histoire nous enseigne d'ailleurs que assez souvent, cette marque ou cette empreinte-là est faite par la cire qui est déposée ou qui est posée sur une enveloppe qui contient un message, par exemple. Et ce sceau-là sert à donner un caractère d'authenticité à l'auteur de l'acte qui est posé et à l'habilitation, c'est-à-dire au fait que la personne ou l'autorité qui a posé le sceau est habilitée à poser ce sceau-là en raison de ses attributions, en raison de son rang, en raison de ses fonctions, en raison de ce qu'il représente pour l'État. Donc il utilise le sceau de l'État pour donner un caractère d'authenticité à l'acte qu'il pose au nom de l'État. C'est un peu ça l'explication du sceau de l'État. Quant aux armoiries, les armoiries généralement sont au pluriel. On ne parle pas d'une armoirie, on parle généralement des armoiries. C'est également des marques distinctives qui caractérisent un pays, une république, une collectivité territoriale. Pour faire peut-être plus simple, si nous prenons la commune, plutôt le district de Bamako, ces armoiries sont caractérisées par exemple par les 3 caïmans. On dit la ville aux 3 caïmans. Les 3 caïmans là représentent justement les armoiries du district de Bamako ou si vous voulez simplement de la ville de Bamako. Donc c'est une marque caractéristique pour distinguer une république ou bien pour distinguer une collectivité d'une autre république ou d'une autre collectivité. D'accord. An karamɔgɔ. Bisimila. A bɛ bɛn. An bɛ ɲɔgɔn dafa balimaya don. Directeur ka kɔrɔfɔ ye. Awɔ. Ni y'an selen ko yɛrɛ koloma yɔrɔ dɔ ma dɛ. Awɔ. An balimakɛ Najim ye min fɔ. E ye ɲininkali fɔlɔ min lase a ma. Tubabukan na n'o ko so. Ko o bɛ mun de kofɔ. A ko diɲɛ jamanaw kɔnɔ
mɔgɔ damadamaw bɛ yen minnu ka baara kɔnɔ u yamaruyalen bɛ ka ko kɛ walima ka ko fɔ ni jamana yɛrɛ tɔgɔ ye u bɛ bila sigiyɔrɔ la k'u bila minɛn kɔnɔ n'u ye kuma dɔ fɔ n'u ye sɛbɛn dɔ kɛ n'u ye fɛn dɔ lase jamana tɔgɔ la a ka kan ka sɛmɛntiya k'a fɔ olu de y'a kɛ siga t'a la o tuma u bɛ nɔ dɔ bila ko nin kan a fɛn caman tun bɛ dilan kɔrɔlen ni di ɲaga de tubabukan na ko la cire n'i ye di ɲaga bɔ ale ye fɛn ye n'a kalayara dɔɔni a bɛ yelen daminɛ ça fait n'i ye fiɲɛ k'a kan a bɛ ja o tuma u bɛ tamaseere façon dɔ dilan min bɛ jamana ko fɔ mɔgɔ min yamaruyalen don jamanadenw yɛrɛ fɛ a ka kuma walima a ka ko latigɛ jamana tɔgɔ la n'o y'o sɛbɛn dɔrɔn o bɛ tila ka nɔ ni yelen ka tɔni a kan ça fait fiɲɛ mana ja tuma min siga bɛ bɔ a la a bɛ dɔn karisa de ye nin kɛ jamana tɔgɔ la walima jamanadenw tɔgɔ la ni o façon de bɛ dilan ka di mɔgɔw ma n'o ko façon de bɛ labɛn mɔgɔw bolo u b'a fɔ ko le sceau du Mali siɲɛ caman an b'a ye bi ni mɔgɔw b'a faranfasiya comme bamanankan teliyali la bi mɔgɔw b'a ko tampon nka n'i ye tampon in filɛ i b'a ye siɲɛ caman k'a fɔ u bɛ misi dɔ dilan k'a gerew kɔrɔtan ka ɲɔ ni saɲɔ kɛ fan dɔ fɛ ka waraba k'a dugumala la o jɔlen b'a sen kan i b'o de ye siɲɛ caman o de bɛ a tamaseereya k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔ dɔ danaya dalen dɔ k'a ka ko dɔ k'an tɔgɔ la o ye ka baara nɔ ye nin ye k'a yira k'a fɔ ale ka baara nɔ de don fili t'a la o de kama o tampon in bɛ k'a kan o de wele ko so n'o bɔra yen sisan ko wɛrɛ bɛ yen sisan o ye an ni diɲɛ cɛ ye walima dugu ni dugu cɛ walima jamana fan dɔ ni jamana fan dɔ cɛ a ye misali di a b'i ko sisan n'i ye Bamakɔ ta n'o y'an ka faaba ye ko district tamaseere dɔ bɛ Bamakɔ dugu ko fɔ min tɛ Mali dugu wɛrɛ ko fɔ an b'a fɔ ko Bamakɔ Bamasaba ça fait n'i ye tamaseere dɔ ye mɔgɔw b'a fɔ ko Trois Kayimanga en réalité crocodile de don Bamasaba don u bɛ minnu tamaseereya k'a fɔ nin sɛbɛn nin walima nin ɲɛmɔgɔ nin walima nin kuma nin o bɔra Bamakɔ ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ yen jama ka danaya bɛ min kan walima min sigilen b'a kɔnɔna la ça fait ni Mali fɛnɛ bɛ ko fɔ walima ko dilan ani diɲɛ jamana tɔw cɛ fɛn dɔ de bɛ dilan ka anw fɛnɛ ko fɔ k'a yira k'a fɔ nin ye Mali kunkanko ye nin ye Mali nɔkuma ye min ni diɲɛ ta tɛ kelen ye siɲɛ caman comme o bɛ fɛn misɛnmisɛn caman de fara ɲɔgɔn kan a ko de la ko tubabukan na n'i b'ale fɔ a bɛ taga pluriel la o ko les armoiries a tɛ fɔ une armoire les armoiries sabu fɛn caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana ko fɔ a da sera o de ma hakili la faamuyali sɔrɔla nin na ayiwa karamɔgɔ Tigete ni min filɛ n'o ye jamana tamaseere so ani armoire ni an bɛ a ye k'a fɔ a ka ca la i bɛ sɔrɔ ninnu bɛ kɛ jamana ka gafew de kan gafe minnu bɛ bɔ kolatigɛso cakɛdaw ni ɲɛmɔgɔ yɔrɔ jamana kɔnɔden dun fanba mɔgɔ min b'a ka foro kɔnɔ a b'a ka sɛnɛkɛyɔrɔ la a b'a ka bagan marayɔrɔ la o tɛ nin dɔn yaasa o k'a faamuya so ni armoire ninnu e yɛrɛ bɛ se ka mun ɲɛfɔ walasa ale bi dɔ ka fara olu ka faamuyali kan n bɛ se ka min fɔ o la o ye de k'a fɔ ko nin bɛɛ n'i n'u kɔrɔ ma filɛ ala deli sira dɔ de don parce que mɔgɔ i tɛ se ka kɛ fosi ye n'i m'i hakili to ala ka waleya minnu ni i m'o o sira ta i n'a tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n y'o fɔ ka da mun kan an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ n'i bɛ barika ɲini waasa i ka laɲiniw ka sabati i bolo n'i ma kɛ ka i bɛnbaw waleɲuman dɔn olu min y'a to ni ala y'a to olu ye e bange n'i m'o kɛ barika i t'a sɔrɔ hali ni a b'a fɛ ka na i ma k'a da i tɛ i yɛrɛ ni i bɛnbaw don kelen ka kɛ kelen ye barika sɔrɔli a bɛ gɛlɛya ninnu fɛn si ma k'u kun fɛ o a bɛɛ n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na a kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ ye de k'a fɔ mɔgɔya tɛ k'a fɔ farikolo dɔrɔn bɛ na o mɔgɔya ye hakili de ni hakili y'i jɛ ayiwa m'a dɔn a bɛna se k'a fɔ ko i ye min ye i kɔni ye mɔgɔ ye parce que mɔgɔ farikolo b'i la mais ni hakili t'i la fɛn bɛɛ b'i ka mɔgɔya cɛ donc n'u bɛɛ labɛnna ni hakili min ye o ye de k'a yira k'a fɔ an bɔra minnu na an ma ɲini ko an ka kan k'u waleɲuman dɔn k'u barika ɲini o de y'a kɛ ala bɛ barika fara sama nin bɛɛ kɔrɔ ye o de ye mais min y'an jɛ bi kosɛbɛ c'est que a ɲɛma fɔ mɔgɔw ye kabini kuma jan wasa u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ala deli kɛ cogo min n'u ye u hakili la taa nin fɛn ninnu kan
a bɛ dɔ fara u ka ala deli sira ɲali kan mais ni m'o kɛ ayiwa i kɔni bɛ se ka fɛn caman ɲini n m'a fɔ a ko dɔ tɛ sabati dɛ mais i b'a laɲini cogo min o sabatili bɛ gɛlɛya o kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye n'i ye a fɛn ninnu bɛɛ ta dɔgɔ y'a fɔ sisan nɔ koori min tun bɛ yen nɔ ni an ka drapeau couleur de tun b'a la a daminɛ la n'o ye ɲuguji sanuji ani bilenman u m'o fɔ fu o mɔgɔ min y'a nin di wasa e ka kɛ i bɛ cogo min bi n'a ka laɲini yɛrɛ tun ye i ka fisaya n'o ye ni e ɲinɛ n'o kɔ est-ce que n'i ye ala deli a bɛ sɔn k'i jaabi ka gɛlɛn donc a kɔrɔ tun y'o de mais minnu nana ka yɛlɛma dun k'a kɛ bulama ye bleu ciel ye est-ce que u tun b'a dɔn kɔrɔ min b'a la minnu fɔlɔ y'a dilan n'u kɛlen k'o kɔrɔ k'a la ni a y'a f'i ye dɔgɔ y'a fɔ cogo min ko koori nin a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na parce que anw ka mɔgɔya la farafinna yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ koori de kɔnɔ fɛn bɛɛ ni yɛrɛ bɛ bɔ koori de kɔnɔ n'u b'a fɔ ma tubabukan fan dɔ la ko œuf y'a mɛn ni fan ni bɛɛ bɛ bɔ fan de kɔnɔ o de y'a kɛ n'i y'a ta farafinna k'a sɔrɔ u to ɲɔgɔn kalama dɛ mais mana taa farafinna togodaw la k'a ta mali la ka taa bila fo Afrique du Sud i b'a sɔrɔ u ka dugu bɛɛ la kasɔrɔndu de bɛ yen nɔ so korilenw gansan tɛ o an bɛnbaw ka miiri o de tora fo kana kɛ an bɛ yɔrɔ min bi u ka fɛnw dɔ tora an bolo k'a sɔrɔ an t'a kɔrɔ dɔn o ye ala wale ɲuman dɔn de k'a fɔ ni bɔra min kɔnɔ e b'o bonya n'i b'o bonya a dan tɛ dɔrɔn i k'a fɔ i da la mais a waleyali fana ye de i k'a kɛ i ka diɲɛlatigɛ don o don diɲɛlatigɛ o k'a ye k'a fɔ i b'o waleya la donc ninnu de y'a bɛɛ kɔrɔw ye donc n'an b'a fɛ bi hali gɛlɛya don minnu b'an ka jamana kan n'an bɛ barika ɲinina wasa an ka se ko o gɛlɛya ninnu ka se ka nɔgɔya an ka sabatili kana ani ɲɛta kana fo ninnu fɛn an k'u bonya an k'a dɔn k'a fɔ n'an y'u bonya o kɔrɔ ye k'a fɔ ala b'a fɛ an ka kɛ cogo min an b'o sira de kan mais n'an y'o bila bon m'a fɔ an bɛ min ɲini an t'a bɛɛ sɔrɔli mais a sɔrɔli bɛ gɛlɛya dɛ donc ninnu bɛɛ n'o kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na maintenant yan'an ka se a détail ninnu ma min bɛ koori in kɔnɔ ani so min b'a kɔnɔ ani kɔnɔ min bɛ panna sanfɛ olu bɛɛ n'u kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na o bɛɛ b'an ka mɔgɔya de fɔ danfara min b'an ka mɔgɔya ni tɔw ta cɛ o mɔgɔya in dun nana ma a ma na ten nɔ an bɛnbaw de y'a labɛn k'a bila ɲɛ n'an ma hakili t'o la k'a kɛ komi n'a sɔrɔ anw de ye mɔgɔ ye olu kɔni u tun ye fɛn fɛn labɛn n'a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an y'an ban o la o gɛlɛya hakili la caman b'an kan bi a su y'o de an ɲinɛna bɛnbaw kɔ donc n'an ma hakili to nin na k'a dɔn k'a fɔ n'an ye ninnu tɔpɔtɔ cogo dɔ la a bɛ komi n'an ye ala deli ala ka laɲini fɛ k'a fɔ an ka hakili to an bɔra minnu na n'an m'o kɛ gɛlɛya nɔgɔyali a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ n'a fɔ an yɛrɛ bɛ ka ɲinɛ an ka layidu dilen dɔ kɔ ala ma an bɛ ɲinɛ an bɛnbaw yɛrɛ kɔ an bɛ ɲinɛ n'u kɔ or ninnu bɛ o de kɔ fɔ donc n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o ye nin ye ayiwa ni ala kana an ɲinɛ ninnu kɔ n tɔma e da sera a ma ni tamaseere ninnu fɔlɔ ani sisan cɛ yɛlɛmaw donna a la e dun y'a fɔ cogo min na ni karamɔgɔ yɛrɛ bɔra k'a fɔ kɔrɔ tun bɛ fɔlɔ ninnu taw la fana minnu fana b'a kɔnɔ n'o ye misiri bɛ a la kɔnɔ bɛ a la kalakisɛw yɛrɛ bɛ fan dɔw fɛ ni maa min ye ɲininka ninnu kɔrɔ ye di ani yɛlɛma ninnu min kɛra a la yala o tɛna kɛ fiɲɛya la kɔni ayiwa bisimila ala k'a ni saba bɛn ko kuma ye farati ye mɔgɔw ka hakɛ to nka ni ɲininkala f'i k'a fɔ ne bɛ min don a la n bɛ segin a kan n b'o sɛmɛntiya ni dɔ ka idira kalan ye o ye kelen ye nka n bɛ nin sɛmɛntiya ni yɔrɔ dɔ fana ye mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ minnu ye nin ko baara mali kɛlen ka a yɛrɛ lasɔrɔ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta tuma min san 1960 mɔgɔ minnu sigira ka hakili jagabɔ kɛ ni anw bɛ fɛ ka an yɛrɛ ko fɔ diɲɛ ye an ka kan ka mun ni mun de fara ɲɔgɔn kan an bɛ ta sun jumɛnw na kabini lawale fo indépendance san kulu dɔ de sigira o kulu ye baara kɛ cogo min ani mɔgɔ min tun bɛ k'u ka baara la nɔgɔya u bolo u ka kan ka don sira min fɛ u ka kan ka bɔ sira min fɛ u ka kan ka se mɔgɔ minnu ma ala barika la o ye ne ka dukɔnɔmɔgɔw à l'indépendance commission min sigira ko ka mali jɔnjɔn ko fɔ ka so fɔ ka armoiries fɔ o tun bɛ mɔgɔ min bolo a tun bɛ fɔ a ma ko Idrissa Diarra secrétaire politique
de l'Union soudanaise RD. Ale do kaydara karamɔgɔ de. A fa Amadou Diarra n'a bɛ fɔ ma ko Baba Diarra. Bi b'a tɔgɔ mɛn u b'a fɔ ko la rue Baba Diarra, rue min bɛ bɔ place de la Liberté la. Chambre de commerce kɛrɛ la. Ka ɲɛsin ka taa maison du combattant ma assemblée. N'a bɛ tɛmɛ terrain garda la. O b'ale de tɔgɔ ko fɔ ko rue Baba Diarra. A tɔgɔ yɛrɛ ye Amadou de. O ye Dirisa Diarra fa de. Olu ani an administrateur civil fɔlɔw cɛma ko Mamadou Fajala Keita u b'a fɔ ma ko papa o n'a muso Hawa Diarra n'o Hawa Diarra ye Dirisa Diarra balimamuso ye o ye Baba Diarra denmuso ye nin ye mɔgɔ faamuyalenw ye u ka duw kɔnɔ kabini lawale u bɛnbaw bɛ kalan de lase ka kalan de lase ka kalan de lase fo ka na se anw yɛrɛ ma bi nin ye ne ka du kɔnɔ mɔgɔ ye o tuma ne ko n bɛ kuma nin yɔrɔ kan n y'a ta do kayitara kalan kɔnɔ o ye tiɲɛ nka n y'a ta f'an ka so a lili ma n ko de kama bi kuma in bɛ gɛlɛya dɔɔni munna hakilina taara yɔrɔ jumɛn ko n'i ye anw bɛɛ de ta ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka Mali siya si ta k'a sigilen tɛ fɛn dama dama kan fo ka ye min bɛ an kofɔ diɲɛ ye o fɔlɔ ye mun ye n ko dubadenya dubadenya maliden tɛ se k'a faamu Mali tɛ se k'a faamu n'i m'a fɔ ko duba bi an y'o duba de lagosi an y'o de wuli ka bɔ yen k'an bɛɛ bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i ye fɔlɔfɔlɔ in filɛ ɲuguji ni sanuji ni jeli bɛ min na u ye duba sigi camancɛ la mun na sabu n'i ko duba bulon de bɛ du donda la an bɛɛ bɛ don bulon kɔnɔ n'i donna du kɔnɔ sisan yɔrɔ min ka di ye du kɔnɔ i bɛ se ka taa ye n'a ka di ye taa siyɔrɔ la n'a ka di ye taa baroyɔrɔ la n'a ka di ye taa kalanyɔrɔ la n'a ka di taa dayɔrɔ la n'a ka di taa gabugu kɔnɔ n'a ka di taa suturayɔrɔ la nka i bɛ don du in kɔnɔ ka sɔrɔ k'i sigiyɔrɔ ɲini anw bɛ ten nɔ de min ye bagangɛnna ye o min ye mɔnikɛla ye o min ye kalankɛla ye o min ye sɛnɛkɛla ye o min ye lakɔlɔsibaga ye o min ye an bɛɛ bɛ don an ka duba kɔnɔ n'an donna du kɔnɔ an mago bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn dafa walasa ka du barika bi an ye tamaseere kurala nati ka duba wuli ka bɔ yen bɛɛ bɛ don min kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'i sigiyɔrɔ sɔrɔ min kɔnɔ k'i dayɔrɔ sɔrɔ min kɔnɔ k'i nafayɔrɔ sɔrɔ min kɔnɔ k'o yɛlɛma bi k'o kɛ ni misiri tamaseere ye bula in bɛ yɔrɔ min na ko jɛnɛ misiri awɔ a bɛ fɔ diinɛw kɔnɔ Mali la ko silamɛya de ka sanga ka bon ni tɔw ta ye sabu silamɛw ka ca ni tɔw ye nka tɔw fana ye maliden o a dɔw yɛrɛ bɛ yen bi an ka malidenw minnu taara sigi kɛnɛma n'olu ye denw sɔrɔ kɛnɛma u bɛ jamana wɛrɛw la kɛnɛma minnu tɛ silamɛya dɔn safɛ n'i ye duba bɔ yen ka misiri sigi e bɛ ka mun de kɛ sisan i bɛ ka silamɛya kofɔ o ka ɲi jama fanba bɛ yen nka jama tɔ min n'o tɛ silamɛ i bɛ k'o gɛn ka bɔ fasadenya kɔnɔ k'o bɔ dudenya kɔnɔ o de kama an ko fiɲɛ b'a la n ko tamaseere 20 min ni daminɛ la o tun donna a kɔnɔ n'i ye duba bɔ yen sisan duba in bɔlen kelen dɔrɔn i ye tamaseere 20 na i ye tamaseere 7 jɛ ka bɔ yen ça fait i yɛrɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye n'i yɛrɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye k'i yɛrɛ di diɲɛ ma ka kɛ fisiri wale bɛnbaw ni Ala ma o tuma i b'o kɔlɔlɔ sɔrɔ dɛ jamana bɛ lombo lanba min na bi a bɛ se ka kɛ balinako ye dɔw bolo nka anw bolo balinako tɛ sabu ni e yɛrɛ i dafalen e ye dɔ tigɛ ka bɔ i yɛrɛ la i yɛrɛ dɔgɔya o tuma diɲɛ bɛ mɔnɛ dɔ ye o tuma an ka segin duba in de ma o de ɲɔgɔn tɛ filanan n kɔrɔ da sera a ma an ye kala 2 jɔ ka u b'a fɔ ko les arcs et les flèches nka k'a kun sin duguma kelen bɛ kini fɛ o kala ɲɛsinnen bɛ duguma kelen bɛ numan fɛ o kala ɲɛsinnen bɛ duguma o bɛ mun de ko fɔ anw fɛ yan nɔ an ka adamadenya tɛ se ka dafa cogo si la ni fa yanfan ani ba yanfan ma fɔ ni cɛ yanfan ani muso yanfan ma fɔ ça fait Mali ko o ko n'i miir'a ma ka ta kabini wagadu ka na se Mali ka na se Songhai fo min bɛɛ tugura la ka na se bi anw bɛ fɛn bɛɛ de dilan fan fila cɛ ani muso walima denmisɛn ani maakɔrɔ walima su ani tile walima jɛ ani fin ko ni an ka siyaw lajɛ siya bɛɛ finman n'a jɛman bɛ kɔrɔbɔrɔ finman n'a jɛman bɛ bamanan finman n'a jɛman bɛ maraka finman n'a jɛman bɛ fila finman n'a jɛman bɛ gana finman n'a jɛman bɛ boso finman n'a jɛman bɛ i mana fɛn fɛn filɛ
o tuma anw ka ko bɛɛ bɛ dilan fan fila de minnu bɛ ɲɔgɔn dafa nka kala ninnu u y'u nun turu duguma yan fan fɛ ko munna cɛfarinya bɛ an fɛ yan musofarinya bɛ an fɛ yan an bɛ wuli k'an jɔ an faso ye k'an ka du lakana ni baara sera an b'an cɛsiri ɲɔgɔn fɛ an ti kɛlɛkɛla ye kɛlɛ man d'an ye nka n'i bagara an ma o tuma an bɛ kala nin nun kɔrɔta k'a fɔ a nun bɛ jigin k'a yira k'a fɔ an jɔlen don an ka malidenya kɔnɔ an dalen don an yɛrɛ la an ka fasodenya kɔnɔ cɛ fara muso kan cɛw dɔrɔn ma mali jɔ musow fana y'a jɔ musow dɔrɔn ma mali jɔ cɛw fana y'a jɔ ɔ n'an bɛɛ bɛ jɔli kɛ an bɛ jɔli kɛ mun de kan an bɛ jɔli kɛ ni mɔgɔya de ye anw tɛ kɛlɛ fɛ nka an tɛ siran kɛlɛ ɲɛ dɛ ni binn'an kan an bɛ wuli ɔ kala ninnu b'o de fɔ sanfɛ ka tile kɛ kɔfɛ tile kura bi an ko mali kura ɔ an tun bɛ jɔnya min kɔnɔ tubabuw bolo an bɔra o jɔnya kɔnɔ o tuma tile kura nalen bɛ n'an ko independence o tile min bɛ ka wuli don kura bɛ nalen o don kura kɔnɔ bɛɛ k'i cɛsiri ni mali ye bɛɛ ka lamin ni mali ye o de kama u ye kalansow fana tun ko yɛlɛma n'u ko réforme de 1962 walasa kalan ka lakuraya sira dɔ fɛ min bɛ an kofɔ i n'a fɔ an kɔrɔda sera ma cogo min kabini lawale anw ye koba minnu lamaga ni tubabu mara tun y'o jɔsi ka bɔ yen safe u tun bɛ k'o de la nati dɔɔni mɔgɔw hakili la n'i m'a sɔrɔ kalan sira fɛ ekɔli la i b'a sɔrɔ sufɛ kalan na hali n'a sɔrɔ i ye menuisier walima i ye gardien i tun ye ɲininkali kɛ ko sɛnɛkɛlaw b'a dɔn cogo di n'i ye Modibo tile mɔgɔw ɲininka o b'a fɔ ko sufɛ kalan ni ekɔli tun jiginna sufɛ kinkɔnɔmɔgɔw bɛ na ekɔli la u bɛ lakalan dɔ bɛ f'u ye dɔɔni bɛɛ tun bɛ ko dɔ faamuya la nka comme fanga in ma mɛn si la kosɛbɛ 68 coup d'état kɛra ça fait a ko dɔw dabila la ɔ ni o bɛɛ tɛmɛna sisan k'an ka du bɛ lamara ni kan jumɛn ko k'a lamara dɔnniya yɛrɛdɔn kɔnɔ nka majigi o de kama u ye kɔnɔba min kɛ sanfɛ duga mansa de don ɔ duga ye kɔnɔba ye min n'an bɛ taamasere kɛ kalan kɔnɔ ale de bɛ kalan dan fɔ i kalanna ka kalan ka don fo karamɔgɔ kunda ka se fo dan na o tuma a bɛ f'i ma k'i kɛra duga ye munna ko duga ye ko dɔ de faamu ale tɛ fagali kɛ k'a yɛrɛ balo duga b'a to yen ni fɛn nin bɔra la ka bin fɛn su a b'a to yen bagan wɛrɛ ka n'o dɔ dun o la fɔlɔ walasa a k'a dɔn awɔ nin tɛ nin na tuguni nin sara yɛrɛ de a bɛ sɔrɔ ka na dunni daminɛ ɔ k'ale ye kɔnɔba ye seba ye a bɛ se ka pan fo sanfɛ nka a ti nin bɔ mun na k'a ma nin dan ça fait an bɛ duga tamasereya n'o yɔrɔ de ye k'a fɔ n kalanna ka n yɛrɛ dɔn ka kalan ka diɲɛ kow dɔn ka kalan ka fɛn dɔw faamuya k'a fɔ adamadenya kɔnɔ ni ka kan ka lakana sabu ala kelen ka fɛn dilannen de don o tuma i b'i majigi ala ye ɔ ko kɔnɔba tamasere de ka kɛ mali duba kunna tuma bɛɛ an k'a dɔn k'a fɔ an ye mɔgɔbaw ye an bɛ se kobaw la nka an b'an majigi tuma bɛɛ ka ala ka setigiya dɔn an ka du kunna n'u ko le symbole de la clairvoyance et de la sagesse ça fait kɔnɔba duga b'o de ko fɔ nin bɛɛ b'an ka so la ni yɛlɛma min kɛlen filɛ i da sera a ma a bɛ se ka la tiliya ni fili in bɛ se ka la tiliya n'a kɛra fili ye ka se ka jɛnɛ misiri mayɔrɔ ni walima ni nuguji ni sanu ni joli min tun bɛ yen yala nin bɛ se ka la tile wa ayiwa a bɛ se ka la tile a ka nɔgɔn dɔgɔkun nata yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se ka la tile n'a danna ne ma a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan sabu sɛbɛn dɔ ka bɔ dɔrɔn ka taa di comme assemblée tɛ bi CNT de bɛ yen k'a d'u ma k'u k'a falen n'u ko k'a falenna dɔrɔn a falenna nin tɛ ko jama ye nka n'a ma falen an kɔrɔ da sera a ma n'a ma falen an bɛ k'an yɛrɛ danga de mɔgɔw ka hakɛ to an bɛ k'an yɛrɛ danga de n y'o de fɔ sisan k'i bɛ ka dɔ tigɛ ka bɔ i yɛrɛ la jamana min n'a ye ala sɔn ye mɔgɔ minnu sigira k'a baara u ni bɛɛ de kumana u ni siya bɛɛ de kumana u ni dɔnnibaga bɛɛ de y'a ta kelen diina bɛɛ silamɛya dɔrɔn tɛ dɛ u ye diina bɛɛ de ta mali kɔnɔ dɔnniso bɛɛ de ta mali kɔnɔ siya bɛɛ de ta mali kɔnɔ ka bɛnkanw dilan ka sɔrɔ ka na ko sigi sen kan n y'a fɔ cogo min mɔgɔ min tun bɛ k'a baara kɔrɔnɛ n'o ye Idrissa Jara ye i n'a fɔ sisan nɔ an bɛ faso dɔnkili min da hymne national kosɛbɛ u ye Seydou Badian Kuyate bila k'o sɛbɛn u ye jɔnjɔn ni a nuguji n'a sanuji a n'a jeli ni k'o lajɔ munna kɔrɔlen min n'o b'an bolo yɔrɔ min n'an tun bɛ fɛ ka taa ye ko diɲɛ ɲɛma an ka kɛ mɔgɔ tilennen ladirilenw de jamana dɔw bɛ yen n'olu b'u ka ɲɛw fɔ olu b'u ka ɲɛw lada
les couleurs sont à l'horizontale ay an y'an ta kɛ à la verticale kɔrɔ dɔ de fɛnɛ b'o la maliden diɲɛ fan o fan mɔgɔ ɲɛ b'i la mɔgɔ ɲɛ t'i la k'i k'a dɔn k'a fɔ i ka kɛ mɔgɔ kilennen min jɔlen don a sen fila kan a nin falen don a yɛrɛ la a n'a ka fasodenya la diɲɛ kɔnɔ i kun kana jigin i kana malo abada n'ala sɔnna an bɛna don kɔrɔ ninnu na dɔɔni dɔɔni i y'a fɔ cogo min na an kɔni ka laɲini ye ni karamɔgɔ tigitɛ bɛ se k'a dɔ fɔ ka fara nin yɔrɔ kan an hakili lajigi la an bɛ mɔgɔ hakili jigin an bɛ ka kuma taamasiyɛn kelen dɔrɔn de kan fɔlɔ n'o ye so ye ni mɔgɔ minnu bɛ document administratif dɔn minnu bɛ sɛbɛnfuraw dɔn i b'a ye a korinin bɛ kɛ sɛbɛnfuraw sanfɛ kori nin kɔnɔna na i b'a ye kalakisɛ bɛ kala bɛ kɔnɔba bɛ jɛnɛ misiri bɛ nin ye jamana taamasere kelen an bɛ ka kuma o de kan a ka ca fɛn min ye tɔw an bɛna da don la sɔɔni sisan ayiwa an karamɔgɔ tigitɛ i tun bɛ fɛ ka mun fara nin kan n b'a fɛ ka min fara n dɔgɔkɛ ka kuma kan kuma daminɛ ne yɛrɛ m'a fɔ n ko barika ɲini tɛmɛsira dɔ ye an ka nin fɛn ninnu kɔrɔ dɔn k'a bonya k'a kɛ an taalan ye don o don n b'o fɔ mun fɛ misali dɔw bɛ yen nɔ gansan tɛ o n dɔgɔ y'a fɔ ka kori ni an ka drapeau couleur tun b'a la ɲuguji sanuji ani bilenman olu bɛɛ la san jumɛn u y'o kɛ sɔrɔdasiw n'u ye fanga ta moriw ka fanga bi u y'o kɛ en 1984 u y'o bɔ yen k'a kɔnɔna kɛ bulama ye k'a bɛɛ kɛ bulama ye n'i y'a mafilɛ k'a ta o san ninnu la gɛlɛya tun bɛ nana don parce que u ye mɔgɔw hakili bɔ nin fɛn ninnu kan pewu k'a kɛ komi n'a sɔrɔ fɛn gansan don i bɛ drapeau jigin dɔw bɛ tɛmɛ u t'a dɔn ko u kan k'i jɔ k'a bonya mais u y'o kori ni an ka drapeau couleur ninnu yɛlɛma 1984 mun kɛr'o la programme d'ajustement structurel ani banque mondiale ye min signé o kɛra 85 parce que an fɛgɛyara an y'an yɛrɛ danga an y'an yɛrɛ bila o de nana ni farajɛw ka nali ni fanga ye an ma banque mondiale ni FMI nu k'an kɛ bi an filɛ nin sira in na k'a kɛ an ka denmisɛnninw bɛ tila kalan na n'u ma concours kɛ u tɛ baara sɔrɔ o bɛɛ daminɛ bila mɔgɔw tɛ min mafilɛla k'a kow sɛgɛsɛgɛ k'u don ɲɔgɔn na nin do de y'o ye parce que an bɛnbaw ye min kɛ walasa an hakili ka t'u la ni n tɔgɔ y'a fɔ cogo min minnu nana sɔrɔdasiw fɛn indépendance waati la mɔgɔw de tun don hakili tun ka bon u ye baara kɛ ni nin hakilina bɛɛ de ye ka nin ko ninnu labɛn o de y'a kɛ olu tile la san 8 kɔnɔ u tun ye jamana labilasira cogo min san 50 ka fanga bannen a tɔ bɛ tiɲɛna nin bɛɛ y'a kɔrɔ ye nin bɛɛ de donni bɛ ɲɔgɔn na n'an ma hakili to a la n'an b'a fɛ gɛlɛya minnu b'an kan a ka nɔgɔya fo k'a ban pewu f'an ka hakili to nin ko ninnu na n'an y'a hakili to nin ko ninnu na a bɛ komi an y'a hakili to an bɛnbaw la n'an y'a hakili to an bɛnbaw la o de la ala bɛ barika sama mais n'an m'o kɛ an y'a kɛ komi ninnu ye fɛn gansanw de ye tɛmɛ k'a bila ten an ɲɛ t'a la kabini n'o kɛra fo kana bila sisan na gɛlɛya bɛ kɛ fara gɛlɛya kan fo kana kɛ an nana an yɛrɛ sɔrɔ nin cogoya in na a bɛ n'a fɔ an talonna kabi yan fɛ de an binna yɛrɛ an talon yɔrɔ bɔra yen fɛ de a bɔra yen de fɛ k'an bɔ kan bi mais an bɛ se ka wuli dɔgɔ y'a fɔ cogo min n'an ye ninnu lasegin kɛcogo la ka tila ka barika d'a ma komi minnu ye indépendance d'a ma Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw ka olu ka hakilina ta k'a ɲɛsin ninnu ma an b'a ye gɛlɛya bɛ nɔgɔya mais n'an m'o kɛ an b'an yɛrɛ nɛgɛ an bɛ taga sira kan min b'a to an b'an fanga kɛra an bɛ fɛnw bɛɛ kɛ mais dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan gɛlɛya bɛ fara gɛlɛya kan mais pour que o ka kɛ f'an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu fana la n'an m'o kɛ ayiwa o kɔrɔ ye k'a fɔ an yɛrɛ y'an tugu ka gɛlɛya ɲɛsin an yɛrɛ ma alors que nɔgɔya sira bɛ yen donc fo nin de ka koladon mɔgɔw ye u ka segin barika min b'u la k'o lasegin u ma n'o kɛra an yɛrɛ b'a ye nɔgɔya bɛna don doni jamana tamasere bɛɛ ni a kɔrɔ don mali tamasirew ka ca an bɛna don kɔnɔna na sɔɔni nka yan'o cɛ Mohamed Mawulud Najim ale ye directeur national des affaires judiciaires ye EDISO monsieur le directeur yala ni mɔgɔ min ye ɲininka ko quelle valeur véhicule aujourd'hui ces symboles-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci. Ma foi, moi j'ai été impressionné par la profondeur, la symbolique même finalement, et des propos de nos deux experts en la matière, parce que profondément ancré dans la culture du pays. Et c'est toujours un enseignement que moi je tire à les écouter. Et quelquefois, je suis surpris d'apprendre des choses qui paraissent évidentes, mais que, en les entendant dire, on s'aperçoit qu'on ne les connaît pas en réalité, qu'on ne les maîtrise pas. Vraiment, merci pour toutes ces interventions. C'est pour dire que
Déjà, les deux collaborateurs sur le plateau ont largement évoqué des réponses en lien avec la question que vous venez de poser. Qu'à cela ne tienne, il y a des symboles forts qui accompagnent ces marques de l'État, ces signes de l'État, parce que derrière chacun de ces symboles, il y a des valeurs et que chaque symbole justement incarne ou que chaque symbole entend véhiculer. Et ces symboles-là, il faut savoir les interpréter. Et comme l'a si bien fait le professeur Ndiaye tantôt et le professeur Tekete. Voilà. Par exemple, l'un des symboles forts qui accompagne la plupart de nos marques, les seaux et les armoiries, c'est le lion. Le lion, dans la tradition malienne, dans la tradition africaine de façon générale, incarne la bravoure, la majesté, la force et le courage. Et donc c'est un symbole que le législateur, ceux qui ont conçu ces symboles-là, ont entendu mettre de l'avant pour servir de repère aux Maliens, pour que le Malien s'identifie un peu aux valeurs qu'incarne cet animal-là, qui est le roi de la brousse. Il y a également des symboles comme l'épi de mil, l'épi de riz, dont a parlé le professeur Ndiaye. L'épi de mil, la tête de bœuf, c'est pour jeter une espèce de pont entre ce que représentent ces symboles-là et les populations qui se reconnaissent à travers ces symboles. Le mil, le riz, ça fait partie des denrées qui constituent l'essentiel de l'activité d'une bonne partie des populations du Mali, des cultivateurs, des paysans. Ils cultivent principalement le riz et le mil. Et donc, ils se reconnaissent facilement ces populations-là à travers ces deux symboles. Le bœuf représente l'élevage qui est également pratiqué par une bonne partie des Maliens. Et autour de ces symboles, il y a des inscriptions qui reviennent dans les formes circulaires que représentent le sceau ou bien les armoiries. C'est toujours sous forme circulaire. On reproduit encore d'autres symboles à l'intérieur du symbole, tels que la devise nationale qu'on reproduit à l'intérieur du sceau de l'État. Ou bien, comment dirais-je, des symboles également largement discutés ou évoqués par le professeur Ndiaye, tels que la mosquée de Djenné. La mosquée de Djenné qui fait un clin d'œil à la culture, à l'architecture, au passé riche de sa culture, de notre peuple, D'où ce symbole-là qu'est la mosquée de Djenné, qui est une référence d'ailleurs internationale en termes d'architecture, en termes de culture. Il y a également le vautour dont ils ont largement parlé. Il y a le soleil levant qui envoie ses rayons jaunes, couleur or, pour dire que c'est un nouveau réveil du peuple malien à la veille de l'indépendance ou à l'indépendance, pour dire que c'est un nouveau peuple qui se réveille. C'est une nouvelle vision qui commence avec l'acquisition de l'indépendance du Mali. Voilà donc autant de symboles et d'explications, mais on peut continuer pour dire que l'arc et la flèche, ça a également une signification. Ça veut dire que c'est les armes dont le Malien, à travers sa bravoure, est toujours prêt à se servir pour se défendre, pour défendre son honneur, pour défendre sa dignité, pour défendre sa patrie. Et le vert, l'or et le rouge, ça aussi, c'est chacune de ces couleurs représente également un symbole. Le vert, ça représente l'espérance, parce que quand on se présente, par exemple, devant une verrière couverte de verdure, ou bien un champ tout vert, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de pousser, ça donne de l'espoir. L'or, ça nous renvoie à la richesse du bambou et du bourré, c'est-à-dire
aux entités anciennes telles que le Mali, telles que le Ouagadougou, telles que le Songhai. Donc un pays extrêmement riche de son or qui symbolise donc la valeur, richesse sur laquelle repose ce pays-là et qui n'a donc pas besoin forcément d'aller mendier pour revendiquer ce qu'il veut représenter. Voilà donc autant de symboles. Le rouge, ça c'est pour dire que nous nous sommes sacrifiés, nous avons versé notre sang et nous ne devons pas oublier que notre existence aujourd'hui en tant que Mali est la résultante d'un combat qui nous a valu des morts, qui nous a valu beaucoup de sacrifices. D'où le symbole rouge qui représente le sang. D'accord, merci beaucoup monsieur le directeur, j'espère que ça c'est compris. Aywa sisan an bɛ segin ka na karamɔgɔ a b'i n'a fɔ aw kumana ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ aw tɛ yayiwa an bɛɛ ye jamana kelen denw ye ni dɔ ye kuma daminɛ dɔrɔn tɔ dɔrɔn bɛ yɛrɛ y'a kɔnɔ awɔ bakuruba la a ko n'i ye ɲininkali kɛ miirina jumɛn kan jumɛn kumaba jumɛn de bɛ yen n'o bɛ an ka kow sɛmɛnti an bolo n'o bɛ se ka ye tamaseere ninnu kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ fa min bɛ wele ko an ka tɛrɛna fɔlɔ le so k'i bɛ waraba y'a kɔnɔ o waraba ala barika la o bɛ anw yɛrɛ kɔ wula kɔnɔ ale dɔnnen don ni mun ye a dɔnnen don n'a ka se a dɔnnen don ni fanga ye a dɔnnen don ni ko dilan ye min bɛ duba ko fɔ wara ni waramusow n'u den tuma bɛɛ u kululama de don nka anw fɛ i tɛ se ka malidenya faamu n'i ma duba ko fɔ ale ko fɛn min ye farinya ye ka da yɛrɛ la ka farinya k'a fɔ n bɛ se ka ko lamaga wara b'o ko fɔ la bravoure ani a bɛ mansaya tamaseere min yira a yecogo fɛ a kɛcogo fɛ ani bagan tɔw cɛma malidenw k'a dɔn k'a fɔ u tɛ mɔgɔ gansan ye a b'o ko fɔ ko n'i ye sɛnɛfɛn minnu kuma bɛ fɔ o bɛ sɛnɛkɛlaw ko fɔ k'a yira k'a fɔ an ka jamana basigilen don mun de kan a lili donnen don mun de la an ka se an yɛrɛ kɔrɔ an ka se k'an yɛrɛ balo k'a dɔn k'a fɔ ko sɛnɛ o ye koba ye an fɛ wa u ye fɛn minnu sugandi sɛnɛfɛn minnu suman minnu sugandi n'i y'a jate minɛ ɲɔ ani malo kelen o bɛ sɛnɛ gere kan kelen o bɛ sɛnɛ ni ji ye sabu o bɛ ka ko dɔ de fɛnɛ fɔ an ye gerekamɔgɔw b'an cɛ ma jilamɔgɔw b'an cɛ ma misi an b'o dɔn o ye siya caman ko ye Mali fan bɛɛ n'o bɛ bagan mara ko fɔ o bɛ fɛn min fɛnɛ fɔ an ye n'i y'a jate minɛ an miirina fɛ bagan marala ale bɛ taama de safa a bɛ ka mɔgɔ minnu b'an cɛ ma n'u bɛ taama ka bɔ jamana kun fa kun dɔ nka u bɛ taama la lankolon tɛ dɛ u bɛ taama la ka balo de sɔrɔ u bɛ taama la ka tɔw dɛmɛ de k'u balo ka taama ni baganw ye baganw bɔ ka se ka dugu in la se hakɛ la sɛnɛ bɛ jan kɔfɛ yɔrɔ min safa fɛn min bɛ sɛnɛkɛla ni bagan marala ni mɔnikɛla ni jikɔnɔmɔgɔw k'o dafa o de miirina fɛnɛ dontɔ filɛ la nin ye a ko n'i ye fan dɔ fɛnɛ jate minɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ n da sera bɔ ni kala min ma bɔ ni kala an bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu ta kɔrɔlen n ko yɔrɔ cɛw sen b'a la musow sen b'a la nka a lili ye jɔn ye a lili ye sinbonw de donc donsoya o de ko filɛ nin ye cɛfarinya o de fɔtɔ filɛ nin ye sofaya o de fɔtɔ filɛ nin ye yan fɛn fɛn bɛ an ka lakana ko fɔ ka a dafa ni an yɛrɛ n'an ka miirina n'an ka se o b'o de fɔ donsow a tɛ se ka taga Mali tɛ se ka faamu cogo si la n'i ma donsow niyɔrɔ fɔ ça fait kala nin fɛnɛ b'o de fɔ nka faamuya la bi a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna ko kala ta ko cɛw dɔrɔn niyɔrɔ don ayi musow fɛnɛ niyɔrɔ de b'a la kɛlɛ tɛ Mali la yɔrɔ tɛ Mali la fɛn tɛ dilan Mali la ko cɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn dafa a tɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a fɔra ko ka faso lakana an bɛ ɲɔgɔn minɛ de ka taga ni hɛrɛ fɛnɛ nana an bɛ ɲɔgɔn minɛ de ka taga o de kama an ka kuma kɔnɔ n bɛ segin a kan tuma bɛɛ i b'a mɛn an da de ni jama sigira ko cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ anw bɛ nin yɔrɔ naani belebeleba de ta ka du dilan ka jamana dilan ka sigidaw dilan ça fait bɛɛ ka ciden bɛ sɔrɔ ka kɛ kulunan 5 ye ka dafa 5 la a b'o ko fɔ a ko a ɲugujima yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ an jigi dalen bɛ ko dɔ ka sini ko sabu n'i ye foro ye i ye danni kɛ sumanw mana wuli i b'a ye a bɛ kɛ nugujilama ye o kɔrɔ taalen ɲɛ lala an bɛna sɔrɔ dɔ kɛ n'an y'o ka an bɛ se ka balo sinikɛnɛ fo san wɛrɛ o b'o yɔrɔ ko fɔ nka yɔrɔ dɔ fɛnɛ b'a kɔnɔ a ko n'o ye sanu ye sanu nin o ye sanu min yɛrɛ b'an fɛ yan nɔ ni ala y'i sɔn jamana la ala tɛ se k'i sɔn jamana kolon na o de kama an ka jamana ye kabako lamaga de an fɛ yan
fɛn bɛɛ dɔ de b'a kɔnɔ walasa an ka kɛ sangala mɔgɔw ye sanu in b'o kɔfɔ Mali ma kɛ fantan jamana ye bolokɔrɔ dɛsɛ mɔgɔ ye abada wa fo ka diɲɛ wuli a ti kɛ n'i y'an bɛ sɛgɛn kɔnɔ k'o ma taa o sira dɔ de fɛ janfa ni miiri jugu dɔ de donna a la namara dɔ de donna a la n'o tɛ min b'an bolo yan o b'an bɔ fo ka tila ka diɲɛ dɛmɛ n'a tɔ ye o yɔrɔ fɛnɛ na ko malidenw k'u yɛrɛ jate sanu denw de o de kama tuma dɔw ni jɔnjɔn ko bɛ fɔ an bɛ an sinsin a kan k'a fɔ ko vert or rouge a kana fɔ jaune parce que n'i ye jaune fɔ bamanankan na an ka kanw na n'i y'a yɛlɛma jaune bɛ bɛn nɛrɛ de ma nɛrɛ o ye yirimafɛn de ye nka sanu ale bɛ bɔ fo dugu jukɔrɔ de walima ji bɛ na n'a ye ale ka girin ni nɛrɛ a bɛɛ n'a nafa don a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don nka an tɛ nɛrɛ denw ye dɛ an ye sanu denw de o tuma ko maliden e k'i jate k'i kuturu ye sanu ɲɔgɔn de i tɛ fɛn fitinin ye a bilenmamayɔrɔ a y'o fɔ mɔgɔ minnu an ye jeli min bɔ wa jamana yɛrɛ bɛ tagala cogo min ka bɔ dɔ la ka se dɔ ma kabini an bɛnbaw ka na kalifa anw ma an fɛnɛ b'a lase o jeli min n'an b'o la tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ o jeli min n'o b'an ka balimaya sinsin furuw ni teriyaw ni balimayaw ni mamayaw ni sigiɲɔgɔnyaw ni fɛnw jeli min b'an ka dubadenya kofɔ a b'o de yira nka fan dɔ fɛnɛ b'a la tuguni bilenman ni jeli o ye min b'an farikolo la o ye tiɲɛ ye nka an ka ɲamakalaw fɛnɛ ko don an ka jeliw fɛnɛ ko don an ka numuw ni fɛnw olu fɛnɛ ko don siya minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen kulu minnu bɛ yen n'olu de bɛ taama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fiɲɛ minɛ ka bila cogo min an bɛ ji minɛ ka bila cogo min n'olu fɛnɛ bɛ an jeli la kuraya ni adamadenya dilan cogo ɲuman ye ni bɛn ni kelenya ni sabati ye bilenman in b'o fɛnɛ fɔ nin faamuna directeur ka kɔrɔfɔ ko nafa ka bon kosɛbɛ ayiwa karamɔgɔ Tigite nin b'an bɔ so kɔnɔ ka da nin yɛrɛ nafa bonya kan n'an ko an bɛ kuma nin dɔrɔn kan bi jɛmukan in bɛɛ bɛ taa la nka hakilila jiginna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 1960 kana se bi ma san 62 an b'o de jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min na an bɛ ka kuma jamana yɛrɛ tamasiyɛnw ye minnu ye n'o ye jamana symbole ye jango an bɛ waati min na sisan ko Mali kura an karamɔgɔ da sera a ma Mali yɛrɛma hɔrɔnya taara minnu fɛ président Modibo Ala ma hinɛ la n'a jɛɲɔgɔnw u ma ko ninnu kɛ gansan yala ka fara nin kan jamana tamasiyɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'u sigira u fɛ ani hakilina minnu ye ka daminɛ jɔnjɔn ka taa se jamana fasa ma o n'a ɲɔgɔnnaw e bɛ se ka mun fɔ o la oui n bɛ se ka min fɔ o la ninnu fɛn ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta de o i tɛ se ka kelen faamu ka sɔrɔ i ma tɔ ninnu dɔn u bɛɛ hakilinaba kelen de ye o hakilina ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ Ala y'an da cogo min a ye min k'an ye n'an k'an b'an yɛrɛ falen mɔgɔ wɛrɛ t'a la an bɛ fɛn fɛn ɲini an t'a sɔrɔ malheureusement o kɔrɔ fana ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ u ye min fɔ n'i ye armoire ninnu ma filɛ kori minnu tun bɛ yen an ka drapeau couleur de tun b'o kɔnɔ ɲugujiman sanuji ani bilenman olu kɔrɔ fana tun ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ anw y'a dɔn minnu ye indépendance kɛlɛ kɛ k'a ban ɲɛmɔgɔw dɛ olu hakilina de don mais u ye baara kɛ ni jamanadenw ka hakilina de o couleur ninnu kɔrɔ tun ye mun ye k'a fɔ Ala ye min di anw ma a ye min k'an ye an b'a minɛ an bolo fila la n'an m'o kɛ n'an b'a minɛ an bolo fila la n'an ye Ala deli fɛn fɛn na a t'a d'an ma parce que ale ye min d'an ma n'an y'an ban n'an k'an bɛ taa fɛn wɛrɛ de ɲini an t'a sɔrɔ a kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ an ka jamana Ala y'an da cogo min a y'an kɛ sɛnɛ bagan mara ani jɛgɛmɔ jamana de sɛnɛ ani bagan mara olu tɛ se ka taa mun kɔ fo fɛn ɲugujiw bin baganw bɛ baro de la yirimɔ bagan bɛ baro de la y'a mɛn ani mun wɛrɛ Ala ye dugukolo min d'a ma k'a kɛ dugukolo nafama ye a y'a kɛ de an mago bɛ fɛn fɛn na walasa k'an ka ɲɛnamaya sabati k'a lataa ɲɛ olu bɛ se ka falen yɔrɔ min a y'o dugukolo de d'a ma o de y'a kɛ ɲuguji in b'o de kɔfɔ ka fɔ an k'an wasa don an ka sɛnɛfɛnw ani an ka baganw bɛ balo fɛn min na bin minnu ni fɛn minnu na fɛn ɲugujima minnu na wasa an kana taa dulon mɔgɔ wɛrɛ la ɲuguji in kɔrɔ ye de sanuji in kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ Ala ye dugu jukɔrɔ fɛn minnu d'an ma n'a fanba bi donnen bɛ n'o ye sanu ye an b'an wasa don o la n'an y'an wasa don o la an ka laɲini bɛ kɛ mun ye a ka jamanadenw de nafa fɔlɔ après n'an bɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ an b'o kɛ o kɔrɔ ye de mais sanu dɔrɔn tɛ dɛ dugu jukɔrɔ fɛn b'an bara bi Ala y'a kɛ n'i y'a ma filɛ bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ
n'i y'a ye u b'a fɔ sigida 5 minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ ma continent bi an bɛ yɔrɔ min Mali la a continent ninnu bɛɛ kelen kelen sɔrɔdasiw dɔ b'an fɛ yan nɔ aw bana u nana an dɛmɛli de la u ɲɛ bɛ min n'an bolo Ala ye min d'an ma olu b'o dɔn yɛrɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ dɔw kan o de y'a kɛ u nana an bara yan u mana an dɛmɛli dɔrɔn kama dɛ mɔgɔ caman fɛ k'u nana an dɛmɛ de ah non u ka nafa jɔn bɛ sɔn k'i den bila ka na sa wali dugu la k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a nafa dɔ tɛ se e ma a kɔrɔ y'o de y'a mɛn bon maintenant bilenman o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ n'an bɛ barika ɲini ka Ala waleɲuman dɔn an bɔra bɛnba minnu na n'olu y'u joli bɔn walasa an ka jamana ka kɛ an yɛrɛ ta ye an kana ɲinɛ o kɔ n'an bɛ barika nɔfɛ n'an b'a fɛ Ala ka barika d'a ma an kana ɲinɛ o kɔ en même temps a kɔrɔ ye mun ye fana k'a fɔ an bɛnbaw de ye u joli bɔn walasa an bɛ jamana min kan bi o ka kɛ jamana ye an fana kan ka kan a sɔn n'a sɔrɔ o ka kan ka kɛ an ka joli bɔ walasa an fana bɛ jamana in to an denw ye donc bilenman in kɔrɔ ye de nin bɛɛ bɛ mun fɔ Ala ɲɛsiranya ani k'an wasa don Ala la Ala ye min d'an ma dɔgɔ y'a fɔ sisan nɔ fɛn b'an bolo yan nɔ n'an y'an wasa don a la a tɛ hali san 2 bɔ an ka jamana bɛ na mɔgɔw bɛ bɔ kɔfɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na fɛn ɲini an fɛ yan nɔ mais n'an y'o kɛ k'a fɔ Ala ye min d'an ma o tɛ an bɔn an b'an bolo jan kɔfɛ de a y'an sɔn fo ka diɲɛ wuli an tɛ barika sɔrɔ an b'an bɛnbaw su la malo su dingɛ kɔnɔ u ka kaburu kɔnɔ ka sɔrɔ a ma mɛn aw ye maakɔrɔw ye Mali tun bɛ jamana dɔw dɛmɛ Mali tun bɛ dɛmɛ ɲini hali fini ekɔlidenw fɛ k'a bila ka taa di jamana wɛrɛw ma mais a misali fana ye mun ye parce que Modibo tile la olu tun bɛ baara kɛ ni an bɛnbaw bonyani sira de ye n'a hakili de ye y'a mɛn a misali tun ye mun ye olu ka wagati la san 1 dɔrɔn indépendance talen kɔfɛ 1961 jago tun bɛ Mali ni farafinna jamana fɛn fɛn cɛ anw de tun bɛ fɛn feere u ma ka tɛmɛ an bɛ fɛn min san u ma mais bi an bɛ cogo jumɛn an ka fɛn bɛɛ bɛ taa bɔla kɔfɛ de ka na y'a mɛn o san 1 na Côte d'Ivoire o nana malo tɔn 10 de san anw fɛ yan nɔ anw ka jɛgɛ wusu jɛgɛ jalanw o de tun bɛ ganaɲɛw na balo hali bi o sira bɛ u b'a fɔ ko la rue du poisson parce que an tun y'an wasa don an bɛnbaw la an bɛnbaw ye min to an ye an y'olu bonya o bonyani sira dɔ tun ye jɔnjɔn ninnu ye mais bi mɔgɔ bɛ tɛmɛ drapeau yɛrɛ i b'a ye a bɛ dɔw bolo u b'a fofo la duguma o kɔrɔ ye k'a fɔ i ye bɛnba su fofo duguma ani ka drapeau kɛ fini ye est ce que ninnu bannen don wa n'i ye drapeau kɛ ko ye komi min n'a sɔrɔ nafa t'a la a bɛ komi i k'i bɛnbaw nafa t'i bɛnbaw de la e bɛ barika sɔrɔ o la ka gɛlɛn donc nin bɛɛ a bɛ nin bɛɛ de kɔfɔ fo nin de ka to k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ n'u y'i ban ninnu fɛn ninnu na k'a kɛ komi n'a sɔrɔ fɛn gansan dɔ a bɛ komi u y'u ban u yɛrɛ la u y'u ban u bɛnba la u bɛ barika fɛn fɛn ɲini Ala fɛ a sɔrɔli bɛ gɛlɛya dɛ donc nous de bɛ ɲɔgɔn ta il faut k'an k'o dɔn an k'o fɔ ɲɔgɔn ye n'o ma kɛ bon o kɔrɔ ye k'a fɔ an yɛrɛ ta fɛ ka an y'a ye devise fɛnɛ bɛ yen un peuple un but une foi nin fɛnɛ nin ye kuma ye min a fɔli ka nɔgɔ est ce que kuma gansan don wa fo ka taa se an ka emu ma n y'o de f'i ye n ko minnu ye kɛlɛ kɛ walasa an ka indépendance sɔrɔ n'o ye Modibo n'a jɛɲɔgɔn ninnu u ma fɛn si k'u kun fɛ o an bɛ se k'a fɔ ko a tun bɛ f'olu ma de ko initié c'est à dire mɔgɔ dɔnnikɛlabaw minnu tun bɛ Ala ɲɛsiranya sira dɔn minnu tun bɛ ko dɔn u b'a dɔn ko min kan ka to ani ko min kan ka kɛ u tun b'o dɔn o de y'a kɛ u nin fɛn ninnu bɛɛ labɛn u tun bɛ ko dɔn u b'a kɔrɔ dɔn u b'a kɔrɔ dɔn u bɛ ko n'a kɔrɔ dɔn a kan ka latɛmɛ cogo min u b'o fana dɔn olu ye baara kɛ n'o hakilina de hali devise min n'i y'a kuma fɔ sisan nɔ un peuple un but une foi mais ani ninnu tɔw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta duba kelen denw ŋaniya kelen laɲini kelen a b'o de fɔ mais est ce que o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i tɛ duba kelen den ye a ka gɛlɛn ŋaniya ni laɲiniw ka kɛ kelen ye est ce que o bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ aw m'aw yɛrɛ dɔn duba kelen denw ye donc n y'o de f'i ye ko ninnu bɛɛ nin fɛn ninnu bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn de ta mais olu ka fanga taara kelen ka bi u nana ni kumaw ye ka nin bɛɛ kɛ bolofɛfɛnw ye o de y'a kɛ degun nana s'a ma dɔɔni fo ka se an bɛ yɔrɔ min bi waatiw kɛra yɛrɛ an tun ma miiri k'a fɔ an bɛ se ka an ni e bɛna an sigi nin kɛnɛ kan ka kuma kɛ tan nɔ tellement que mɔgɔw fɛnw bɔra kɔfɛ ka na bin an kan k'an ka jamana kɛ komi olu de ta dɔn k'an yɛrɛ kɛ komi n'a sɔrɔ an yɛrɛ tun t'a dɔn taafan min b'an na tuguni nin bɛɛ de b'a kɔrɔ k'an ka ma ninnu bonya an bɛ gɛlɛya min ɲini ka fɔ an bɛ bɔ a la a ma fɔ a tɛ kɛ mais a tɛ kɛ sisan dɛ f'an ka segin ninnu de ma o kɔrɔ Mali kura ko hakilina ka ɲi mais taabolo kura min n'an b'o kɔ a tɛ ɲɛ f'an k'an kɔfilɛ an bɛnbaw kun ye sira kɔrɔ min dilan ka bila f'an k'an kɔfilɛ o la Mali kura ko tɛ dɔrɔn k'a fɔ an ka jugu gɛn ka bɔ an ka jamana kan an jugu fɔlɔ y'an yɛrɛ de ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ an jugu fɔlɔ y'an yɛrɛ de ye mun n'an b'o fɔ parce que an y'an yɛrɛ bila ka kɛ komi n'a sɔrɔ kɔfɛ mɔgɔw n'olu tɛ an tɛ mɔgɔ ye
bamanankan na k'an yɛrɛ bɛ to ka kuma fɔ ko mɔgɔ jugu fɔlɔ yɛrɛ de bon o de ye anw ta ye gɛlɛya minnu b'an kan a fanba a bɔra an yɛrɛ de la a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bɔra an yɛrɛ de la parce que an y'an ban yɛrɛ la k'an ban an bɛnbaw la k'a kɛ komi n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw ta de ka kan ka kɛ anw taabolo ye mais tant qu'an b'o sira kan ni fɛn ma fara an ka gɛlɛya kan fɛn tɛ bɔ a la ala k'an dɛmɛ ala k'an kisi o ma amina yarabi ayiwa n tɔma ninnu bɛɛ la i da sera yɔrɔ dɔ fɛnɛ ma jamana jɔnjɔn a jɔcogo anw ta jɔlen don jamana dɔw ta dalen don anw ta jɔlen don ani an bɛ mali kura min kɔnɔ sisan mun kan ka kɛ walasa jamana tamasere ninnu baara minnu kɛra an bɛnbaw fɛ a ka mali nafa mali kura fɛnɛ hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka mun fɔ ayiwa bisimila a barika hakɛtɔ bɛ kuma kan halisa fɛn dama damaw bɛ yen an bɛ se k'o kɛ sisan a ma se o ka bila ka sumaya ni baro n'a ɲɔgɔnnaw o ka caya nka n'a bɛ lase n'a baro bɛ sigi a ka jɛnsɛn ka taga fo an ka duw kɔnɔ munna n bɛ n sinsin o yɔrɔ kan n ko mali tɛ se ka faamu n'i ma dubadenya ko fɔ bi dubadenya bɛ ka dɔgɔya fɛn dɔ bɛ yen bi o ye mɔnɛba ye o ye taciɲɛ dunun fɔlen an yɛrɛ kun n kɔrɔ da sera a ma koyi an bɛ k'an yɛrɛ danga de k'an yɛrɛ faga koyi mɔgɔ ka hakɛ to kuma na fɔcogo don nka f'a ka perepere tigɛ tiɲɛ kan e ko duba e ye duba den ye aw ko k'aw bɛɛ ye kelen ye nka n'a fɔra sisan ko e ni ne k'an ka taa an ka du jɔ mairie yɛrɛ bɛ terrain ci ka d'an ma ko 10/12 walima 15/10 m'a dɔn min dɔn an bɛ duba jɔ cogo di k'a sɔrɔ i miiri dɛ an ka jamana fɛnsɛlen a woyolen bɛ ka taga n'i bɛ taama mali kɔnɔ i bɛ boli mobili la f'i bɛ sɛgɛn n'i bɛ bɔ Tɔnbukutu a ma mɛn tun bɛ yen nɔ Tɔnbukutu jamana na ka taa Kidali ni Arawani 250 kilomètres cɛncɛn kɔnɔ yɔrɔ lafɛrɛlen don foyi tɛ wa mɔgɔw n'i ko cɛncɛn kɔnɔ mɔgɔw ɲɛna ko cɛncɛn jalan don ayi jigɛnɛw bɛ yen y a plein de lacs de mar partout des oasis partout ala t'i sɔn fɛn kolon na mali fan o fan yɔrɔ yɔrɔ i diya i b'i sigi ka diɲɛnatigɛ kɛ sans problème ɔ mun na u bɛ taa 15/20 d'an ma taciɲɛ dunun dɔ fɔtɔ filɛ duba citɔ dɔ filɛ kuran tɛ ka dunun in dɔn dɛ ayiwa ni m'i yɛrɛ dɔn an b'a fɔ tuma bɛɛ koyi so dɔn ji dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ yɛrɛ dɔn tɛ ka baara donc hali ni ŋaniya ka ɲi nka i t'i yɛrɛ dɔn i t'i ka jamana dɔn i bɛ baara min kɛ kolon don sa i tɛ fɛn min dɔn i tɛ se k'a baara ka ɲɛ n'i m'a kalan ni kunnafoni ma jɛnsɛn ka don duw kɔnɔ an ka segin dubadenya de ma nka n'i y'o fɔ bi caman ye a bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ munna miirina dɔ nana ma hakilina dɔ nana ma ko n kelen ta n ti kɛlɛ fɛ du kɔnɔ kow ka ca n kelen ka wari tɔnɔ bɔ nin ni nin juguya bɛ n kɔ dɛ a don ta a bɔ tan diɲɛ fan jumɛn de bɛ ko gɛlɛya tɛ yen diɲɛ jamana jumɛn de bɛ yen ko don dɔw man go don dɔw ka di o y'a cogo de ye o nka ni e sigira ko dubadenya dubadenya bɛ mun de ko fɔ sisan nɔ ko ni du dilanna ka ɲa o tuma kintigiya bɛ na ni kintigiya nana dugutigiya bɛ na kintigi ni dugutigi jɔyɔrɔ b'an bolo jigin cogo di bi a bɛ dɔɔnin yɛrɛ wa u bɛ jatela yɛrɛ wa e sigi kan ye fɛn min ye ala y'i sɔn min na bɛnbaw ye min dilan k'o faamuya i y'i ban o la bi an taara ko élection ko démocratie ko parti politique ni ɲinana du kɔ dɔrɔn i y'a tiɲɛ du de ye anw ka ko jubaju ye ni du fara ɲɔgɔn kan i bɛ kin sɔrɔ ni kin ɲuman kan i bɛ dugu sɔrɔ fo dugutigi ka don dugutigi bulon kɔnɔ misali la n bɛ yɔrɔ dɔ fɔ n'i bɛ na ka bɔ aéroport la Seno u b'a fɔ ko la porte de Bamako an ye monument ba dɔ jɔ ka kɛ ko da a cɛ ka ɲi kosɛbɛ nka a bulonnama tɛ koko t'a la ka taga ka dajalan kɛ n'i ye dajalan dɔ i yɛrɛ daga an ye dajalan jɔ ko y'an ka capitale kofɔkan ye minnu y'a miirina ta an ka fɛn dɔ fɔ min m'an tamasere awɔ miirina in ka ɲi nka miirina bɛ sinsin min kan i t'o dɔn i bɛ baara lankolon de kɛ misali dɔ filɛ baara lankolon dun n'a kɔlɔlɔ don kogoba jɔlen kogo lankolon jɔlen o bɛ se ka mun ɲuman lase e ma a kɔni cɛ ka ɲi kɛnɛmamɔgɔw b'a fɔ a cɛ ka ɲi e bɛ ka ko dilan ka bɛn kɛnɛmamɔgɔ ma e tɛ ka ko dilan ka bɛn i yɛrɛ ma nka i b'i faso la i b'i ka dugu kɔnɔ i bɛ k'i yɛrɛ feere diɲɛ ye
a ka gɛlɛn a ko in ma nɔgɔn dɛ donc malikura fɔ nin bɛɛ de ka jateminɛ an ka segin kɔrɔlenw y'a baara cogo min kosɛbɛ an k'an ka dɔnnibagaw wele an ka don dɔnniya bulon kɔnɔ n kalanna diplôme min bolo ayi o tɛ Mali ye dɛ an bɛ don dɔnniya bulon de kɔnɔ siya bɛɛ bɛ dɔnniya bulon dɔ kan Mali siya bɛɛ bɛ dɔnniya bulon dɔ kan nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye professeur monsieur le directeur Mohamed Maouloud Najim nous arrivons presque à terme de cette émission mais d'ici là est-ce que comment promouvoir ces symboles de l'État dans le contexte malikura selon vous? Merci. Ma foi, je crois que le professeur Dia a déjà évoqué une des voies à explorer pour promouvoir ces symboles-là. Et sans être exhaustif, moi je pense qu'on peut imaginer quand même d'explorer d'autres pistes telles que, par exemple, comme il a dit également, de pérenniser l'initiative du chef de l'État qui, les lundis de tous les mois, fait appel à tous les travailleurs de Koulouba pour hisser les couleurs nationales en présence de tout le monde dans le recueillement, dans le strict respect des couleurs que représentent ou des symboles, disons, que représentent ces couleurs-là. Ça permet aux citoyens, lorsqu'ils sont régulièrement conviés autour de ce genre de cérémonie, de se remémorer, de se recueillir, de faire une introspection de manière à s'interroger sur ce que représentent ces symboles-là et de manière à les inculquer dans son comportement quotidien. Et c'est extrêmement important, et à ne pas se limiter à ce que lui-même il sait, mais à partager ce qu'il sait avec les autres, de manière à ce que ça serve d'éducation à l'ensemble des Maliens. Et cette pratique initiée par le chef de l'État, il serait bien, dans la mesure du possible, que l'on invite tous les autres services publics et même privés, même les entreprises, à faire la même chose. Ce n'est pas difficile de magnifier la République, de magnifier les symboles de la République en hissant simplement le drapeau, permettez-moi le mot, le drapeau de manière séquentielle mais régulière. Ça permet de cultiver la citoyenneté, ça permet aux citoyens de découvrir ce que c'est que l'État, quels sont les symboles de l'État et le respect qu'il doit à ces symboles de l'État. Au-delà de la vie des grandes villes, c'est bon, de mon point de vue, d'étendre ça, il l'a dit, à l'ensemble du pays. Il n'y a pas longtemps, le président de la République, le gouvernement de la République ont initié de remettre ces valeurs-là, ces symboles-là aux différentes représentations traditionnelles à travers le pays. C'est une initiative qui mérite d'être étendue à tout le monde, et dans la foulée également, par exemple, imaginez comment à la porte du chef de village de chacun des villages de ce pays-là, qu'il y ait une cérémonie régulière pour hisser par exemple les drapeaux de la République. Et il y a également, comme il l'a dit, organisé ce genre de rencontre-là pour permettre à d'éminents professeurs comme M. Ndiaye, M. Tekete d'entretenir le public sur les symboles de la République. C'est extrêmement important. Moi-même qui suis le directeur national des affaires judiciaires et du sceau, j'avoue que j'ai perçu, j'ai appris à travers le développement des détails ou des considérations qui n'étaient pas forcément les miennes, quoi. Voilà, et c'est extrêmement important de vous encourager au RTM et les autres médias à perpétuer ce genre de rencontres-là. Et il s'agit de porter en exemple également et magnifier tout ce qui honore ces symboles-là, pour que les autres citoyens comprennent que si on a honoré un tel, c'est parce qu'il porte à bras le corps, j'allais dire, il incarne ou il défend les symboles de la République à travers son comportement de tous les jours. Wati kurna mais ka ni beke da kurunya kelina ani ka wele ka laba mana ke yere bolo karamɔgɔ Ndiaye ka o faranin kan yana nga kuma di an karamɔgɔ Tekete ale fana ka wele ka laba fɔ n'Ala sɔnna an balimakɛ Najimi min fɔ
a ko n'a fɔra ko ka nin ko ninnu lawaleya walasa a kan hakili minɛ k'an dusukun minɛ ko misali bɛ se ka ta jamana ɲɛmɔgɔ bi o ye ko dɔ lasigi n'a fɔ laada kuluba tɛnɛn o tɛnɛn an ka jɔnjɔn bɛ layɛlɛn kulubaka bɛɛ a bɛ baarakɛla bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɛnɛn o tɛnɛn ko ni ale ye misali di o cogo la faso baara bulon tɔw olu bɛ se ka tugu a la walima a ko bɛ se ka se hali dugutigilaw ma sisan nɔ a fɔra ko ka jɔnjɔn di dugutigiw ma ka laɲini kɛ a bɛ se ka kɛ hali dugutigiw ni kintigiw fana ka yɔrɔ la don o don hali n'a bɛɛ ma kɛ ntɛnɛn don nka k'a tugu ɲɔgɔn na walasa dɔgɔkun kɔnɔ tuma bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi jamana ko la ni jɔnjɔn yɛlɛ ni jɔnjɔnjigi ye k'o bɛ se ka kɛ misaliba ye a ko ko ka kunnafoni fana na cari ka dɔnnibagaw wele ka baro lasigi n'a fɔ an bɛ min ɲɔgɔn na nin ye o b'a to mɔgɔw hakili bɛ nin ko ninnu minɛ ka na dɔɔni ko a kana dan kuma ma a k'an ka waleya n'a waleyara minnu bɛ k'a la waleya dɔw bɛ kɛ misali ye an bɛɛ lajɛlen ma o la o tuma ni faso ko fɔra a bɛ se k'a ye ko karisa y'i jɛniyɔrɔ fin karisa fana y'i jɛniyɔrɔ fin o tuma olu bɛ kɛ misali ye ka jamana ko sankɔrɔta an bɛɛ dusukolo la kosɛbɛ nin faamuya e yɛrɛ bɛ se ka mun fara nin kan bi jɛmu kuncɛli la parce que waati korona a bɛ faamu lamɛnbagaw ye kɔni tabarikala ayiwa ne bɛ se ka min fara a kan o ye n balimakɛ Najim Dafa ye Mali baarali a tɛ se ka dan kuma ma an bɛnbaw bɛ sigi ka kuma ni kuma banna min ka kan ka min kɛ o b'o waleya o de ye hɔrɔnya ye ko ni min fɔra o bɛ kɛ ni min kɛra o bɛ fɔ ko maliden bɛɛ hɔrɔn o tuma an ka kɛ hɔrɔn de n'i ye min fɔ i b'a kɛ tɔw bɛ t'u da ka sunɔgɔ hakili latigɛlen don karisa y'a fɔ a b'a kɛ wa ni karisa ye fɛn kɛ n'a ɲininkara dɔrɔn karisa bɛ jɔ a la o de bɛ jigiya fa o bɛ daniya nanati o b'a jira k'a fɔ an bɛ baara la k'an ka du diya ɲɔgɔn fɛ o kɔnɔna de la ko bɛɛ n'i jɔyɔrɔ bɛɛ n'i niyɔrɔ n bɛ n sinsin nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ sabu an bɛ ka maga an ka sariya sunba la bi an bɛ ka kow bayɛlɛma ka taa sira dɔ fɛ ko nouvelle constitution an filɛ ka baro sigi ko minnu kan nin ye n'olu ma ye a kɔnɔ n'a ma sɛbɛn ka bɛn anw balo cogo ma a ti bɛn an bɛ fɛɛrɛw de latigɛ an bɛ dɔnniya de ɲini min bɛ an malidenw kofɔ an malidenw kɔnɔ kuma dɔw bɛ nale ko dɔw bɛ bɔ fo n k'a fɔ k'a d'a kan kuma dɔw bɛ nale ko dɔw bɛ nale min tɛ an ka kelenya kofɔ min bɛ a sogolo ɲɔgɔn kan ka na min bɛ siya woloma kofɔ min bɛ dɔ la yɛlɛ dɔ sanfɛ chambre haute chambre basse min bɛ a fɔ ko ka kota sigi ko droit min b'a fɔ ko mara tɛ se ka kɛ ko fɔ parti politique o ye miirinaw ye o t'an ka duba kɔnɔ mɔgɔw ko hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ n'o tɛ fili bɛ don baara la hakɛto bɛ kuma kan inchallah avant de donner la parole au doyen s'il vous plaît ça veut dire que le législateur a tellement souci du respect dû au symbole de l'État que le code pénal a prévu des sanctions pour ceux qui dégradent ces symboles-là, en particulier le drapeau, qui le déchirent, qui le brûlent ou qui le profanent. Et le citoyen qui s'adonne à ça, le citoyen, qui ça peut même être un étranger, il s'expose ou peut s'exposer à 1 mois à 2 ans d'emprisonnement, à 20 000 jusqu'à 400 000 francs d'amende. Moi, je crois que ça mérite également d'être connu parce que assez souvent le doyen Tekete a rappelé l'indifférence avec laquelle certains Maliens, lorsqu'ils passent devant une cérémonie de salut des couleurs, ils donnent l'impression qu'absolument rien ne se passe et que ça ne les concerne pas. Mais il y en a qui font pire que ça, malheureusement. Merci. Ayiwa da sera min ma a ko an ka hakili to a la k'a fɔ fɛn fɛn bɛ faso tamaseereya fɔ ni miiri an ka jɔnjɔ yɛrɛ ma mɔgɔw ye labɛn kɛ a kama ni mɔgɔ y'a lagosi ni ye an ka jɔnjɔn fara walima k'a jeni walima fɛn fɛn bɛ jamana in kofɔ k'a kɛ i n'a fɔ fɛn dɔ i bɛ min taraki awa ɲangili bɛ se ka bɔ a kɔnɔ k'a ta kalo 2 kalo 1 fo san 2 ani k'a ta 4,000 fo ka se 80,000 ma i bɛ se ka minɛ ko o ɲangili da i kan. Tabarikala ni kibaruya duman ye. Ayiwa karamɔgɔ Tekete ka baro kuncɛ i bɛ se ka mun fɔ. Ne ka kuncɛ kuma bɛna kɛ min ye ko kodɔnbaliya ma jugu mais k'i ban ka ko dɔn o de ka jugu. An bɛnbaw ko sɛgɛn bɛɛ juguman o ye kodɔnbaliya de. Kodɔnbaliya bɛɛ fana juguman o ye yɛrɛdɔnbaliya ye. N bɛ kuma kuncɛ.
nin diyara n ye ala k'an kɛ yɛrɛ dɔnnaw ye ala k'an kɛ mɔgɔ ye minnu b'a fɛ ka ko dɔn an filɛbagaw mali kɔnɔ ani a kɔ kan mali ka san 62 okumu kɔnɔna na bi ORTM gale kan mali kura baro sigi kan an tun bɛ ka kuma fɛn min kan o ye jamana bɛɛ dɔn ni tamasiyɛn minnu ye an ye fɛn caman fɔ a la an b'a dɔn yɛrɛ fɛnɛ faamuyali caman sɔrɔ maa welelen tun ye Mohamed Mawulud Najim ale ye directeur national des affaires judiciaires édition ye an ka jamana kɔnɔna na ka taa se an karamɔgɔ Dawuda Nama Tegete ma ale ka dɔn kunnafonidila don ɲininikɛla don sɛbɛnnikɛla don a ye baara yɛrɛ kɛ radio Mali la aw bɛɛ bɛ a kalama ka tɛmɛ fo ka taa se sɛgɛnnafiɲɛbɔw ma fɛn min ye professeur Ibrahima Ndiaye maa tɛ ale fɛnɛ fɔ maa ye jamana in kɔnɔ maa kalannenba don karamɔgɔ jolen don min ni ale bɛ don kayidara o kofɔ an ka jamana kɔnɔna na o kumana nin de kun kɛra aw garijigɛ ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo ORTM tɔgɔ la mali kura yaasa a ka sabati a ka bɔ kuma la a ka kɛ waleyali ye baaraw ka kɛ an mana kɛ fɛn o fɛn an ka jamana in bila an dusukun na ka jamana tamasɛriw bonya jagoya sabula tasibila de don ka taa an bɛnbaw ma an bɔra minnu na bamananw ko ten ko ni ɲɔgɔmɛ binna kɔlɔn kɔnɔ n'a bɔli daminɛla kunkolo bɔra a fan dɔ bɔra nka n'a bɛɛ ma bɔ ɲɔgɔmɛ ma bɔ fɔlɔ dɛ ala k'an bɛɛ kelen ma aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ a ka to bɛ nin ka sɔl ala Mohamed